Good si Frank. Ang puso puso mo. Et quoi? Ang puso. Poussou. Alors t'attaques. Ismaël? Non. Mais vous que tu veux du là? Non. À savoir? Non. Non. N'importe quoi. Comment tu dis? Une arme. Hein? Comment tu dis une arme déjà dans ta galope? On a T'as pas rigoler c'est quoi dans la voiture? Une arme. Ah! An arm. Ça avait un rapport avec le... Sandata. 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 Le sandata, ouais. Ay, ay. Ayan na naman, tatanim na naman. Oui. Tatanim. Wow. Pas trop mauvais. Non, non, t'inquiète. Ah, j'allais là-bas. Ah, tu fais comme ça en fait. Ouais, à moitié. À moitié parce que après on va la mettre le truc. T'as acheté ça où? D'ici. J'ai C'est fait. dédié à des unis. Il y en a un deuxième en dessous. Où ça? Non, parce que là, il faut qu'il la terre. Ah. En fait, il faut qu'il il est tout le temps mouillé un peu, tu vois. Alors, on va faire à côté légumes, à côté quoi. Comme ça. Il y a combien de cases? 1, 2, 3, Y a rien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est des paiements. Oh mon Dieu, il y a des paiements. Mmh. Ça, tu te rappelles, c'est des paiements là-dedans? Ok. Mais comment on va s'en rappeler? On voit mes orteils. On va le mettre toi, hein? Donc, toujours on a plein. Où il y a l'écriture comme ça. C'est piment. Ok. Parce qu'avant, j'ai mis des trucs, mais... Celui-là, je l'ai mis? Ah si. Oui. Ça, je l'ai mis? On va dire non. C'est pas bien, ça. T'en mets autant? Des piments? J'aime bien les piments. Ouais, mais après, c'est pas grave. On a plein tellement. Il y en a plein. Tu vois, il fait beau. Ouais, là, maintenant, c'est là. Du coup, on fait un pas parce que comme ça, on sait de Navid là. Ok? Ok. Du coup, cet oignon là, oui. Après, on va les mettre. Ça. Ouais. Ça, on a déjà mis. Ça, on va les mettre ça encore. Ouais. From Philippines. Ora pagalong. Okay, puro pagalong. Combien? On va pas tâter, t'inquiète. Okay. Oh, it's big. Laki ah. Okay, cut. Okay. Look, it's here. Okay. Après. Après, il faut que tu arrêtes après combien. Ça, des pinards. Ça, c'est From ça, des Chine. China. From China. King Chongqing. Okay. Yan na po. Spill.
Uy, uy, uy. Alam mo po, pag magkasama kami ni Osh, dalawang buang. Ha, Osh? De quoi? When you're with me, it's like buang-buang. Bon, bon. Merde, à chaque fois, vous me sortez. Wala. Ang mabarsa. Okay. Sa duko sibong. Ouais. Ça, it's vegetables, right? Wait, vegetable. Oh, baka vegetable. All vegetables? Oh, vegetable. Ça, c'est quoi? Ça correspond, c'est de la boubou. Pousse pas. Pousse pas, il pousse pas. Attends, je prends Ah le oui, fil. ça. Le concombre là. Le cornichon. Cornichon. L'année dernière, je l'ai mis. Ok. Oh. Pas. Oh, on va pas planter. Ah, correct. Oh, après. Là, c'est bon. Là, il y en a pas. Hein? Non. C'est lesquels ça? Non, on va le mettre là. Oh, plus pas Oh tout là. non, non, tout est tombé. Lesquels? Là? Ça. Ah, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Le persil, il pousse bien le persil. L'épinard, on a fait ça. Ah, c'est là, c'est ça que je voudrais. What's that? Ça, c'est le chinois, c'est ça. Oh, t'as vu? Bien. Oh. Great. Close up. Very small ones. Mon Dieu, c'est petit, hein? C'est very small. Hein? Seigneur 10. Petit. Voilà. Maintenant, ça c'est bon. Oh, 2 € ça. Oula, ben, tu perds tout. Donc ça c'est bon. Je vais prendre notre savette. It's rotten. J'ai plus de poivron, c'est bizarre. Moi j'aime pas poivron. What? Un poivron. Maybe here? Regarde là-bas. Regarde, non, ça il n'y en a pas. C'est des grosses tomates. What are you doing? Baon. Hindi na, baon. Baon, 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 baon. Là, tu peux mettre aussi. Je sais que c'est là. C'est ça. Seul. Seul. Ça, il a fait. Du coup, ça, des grosses tomates. Mettre 2. J'aime pas trop de grosses tomates parce que des fois, Abîmé. ouais, on va les mettre un peu, mais il faut qu'on savoir qui. Mais là, tu vas jamais retenir. Si, après qu'on les pousse, après je sais c'était quoi. Tu vois, ça c'est des grosses tomates, cœur de bœuf. This one is good. Yeah. Voilà, et ça c'est des petites tomates, ça c'est bon ça aussi. Des petites tomates taille.
Par contre, j'ai pas trouvé le poivron. C'est bizarre. Ah, t'as pas trouvé? Non. It's not this? Touche pas. Et ça va tout tomber. Touche pas, touche pas. Voilà. Et voilà. Ça, c'est des petites tomates, ça, j'aime bien. Voilà. Là, ça fait 20 minutes. Je coupe. C'est pas bon pour moi, quand même. Ah, ouais. Fais des vidéos de... Ah, j'ai fait déjà. Ah bon? Ouais. Oh, you didn't put this one. Attends, après, t'inquiète. Il était où le tomate? Il était là, non? Comment j'étais... Alors, ça c'est légumes, ça c'est légumes. Oh, elles sont belles les poules maintenant. C'est où? Ah ouais, tiens. Mais... Wow. Pousse violette. Pousse bouboute. Pousse bouboute. No? Pousse violet, no? Violette. Yes. Yan, dito po kami. Tatanim kami ng mga plants. Tingnan natin yung ating garden. Tingnan mo ito. Ang ganda na ng ano po. Ng ating peaches. Ito. Yan. Ganda. Yan. Mahilig po ako sa onion chives kasi naman si Manay mahilig mag luto-luto. Ito na yung natin. Medyo uminit. Ilang araw po kaming maulan. As in, sobra. Tingnan niyo po, basang-basa. Ngayon lang po yung manok. Natuwa yung mga manok gawa ng tag niyan. Medyo mainit. Yan. Ay, oh no. Galit na mga manok natin, ah. Par contre, on l'a pas taillé celui-là. Si, j'ai taillé ça. En fait, tout ce qui est dans l'intérieur, tout taille, en fait. Je l'ai dit. Normalement, ça, tout taille, mais bon, c'est pas grave. Pas bien. T'as planté où les petites fleurs? Hein? Les petites fleurs, t'as planté où? Ah non, c'est là-bas, c'est dans la petite poux. J'espère qu'il va y avoir un Au peu plus. printemps, hein? Ah ouais. Ouais, la petite fleur, partir, là c'est sushi. Regarde-moi ma fille. Makulit. Put the rice. Palm me, okay? It's you. Kasi kami dalawa, loko-loko. Sabi niya, magkasami kami dalawa. Buang daw siya. Abso. Os. Ouais, j'ai tout compris, ouais. T'as compris? Ouais. Okay, bien. Lens tayo. Lens again. Ulit-ulit lang kami. What you do, Osh? I put shrimp, avocado, rice, salmon, Salmon? Okay. and that's it. That's it. Okay. And be careful with your chicken. Ayan. Un peu trop crispy, non? Manyak yan si Osh. Wow. It's nice. It's stylish. Style is everything. This one I eat. Ba't ka bibili ng lens ko?
ikaw naman ay pwedeng gumawa, di ba? Ugly. No, it's not ugly. Nice meal. Yan, magandang umaga po sa lahat. Sunday po today. So, 1 week po si Osh na vacation na po. So, kaya na-profit din niya yung yung sa amin kami kasama. Kaya lang, di kami po nakapag-beach kasi sobrang ulan. Sobrang ulan. Kahapon po nga, maulan pa din. So, ayan pala yung lulutuin na. Kahapon po, ayan, good morning po sa lahat. Happy Sunday. At maraming pong salamat sa mga nanonood. Kahit wala pong comments, alam ko pong yung mga subscribers pa rin ni Ka-Farmer, yung mga nanonood kasi may mga nanonood pa rin po. So, uwi po kami ng June, but then we are a little, yung excitement namin medyo nawala gawa ng war po na nangyari sa Middle East na po. So, very sad na sana nga po ay matapos na po kasi yung flight po namin is from Barcelona to Dubai, then after Dubai to sa Clark. Nakakuha po kami ng ticket plane na sa Clark po kami susunduin. So very excited kami kasi it's first time na makakuha kami ng ganong ticket. But then, yun nga, anxious din na baka hindi kami makauwi pagka hindi pa na-fixed po yung peace treaty between countries na po. So, ingat po sa mga kababayan natin na nasa Middle East, and then pray na lang po tayo na magkaroon po agad ng peace na po. So, sana next time we have to choose a very good president all over the world na po kasi laki po kasi talaga yung nagagawa ng mga namumuno sa ating gobyerno na po. So, sana yun nga, mabago na yung mentality na po. So, ayan, huwag po tayo maging politics kasi iba-iba po yung natin, yung mga, syempre, opinion ng tao about politics, religion is very different. So, we doesn't have to discuss that. Ayan, so, ayan nga yung sabi ko, may isa pa rin po akong isi-share. Nandito po kami sa France, yung hindi alam na, almost 23 years na po ako nandito. And then, hindi namin alam na mayroon po kasi ditong parang association, CPAM na po ang tawag. Once na pong nag-work po kayo sa France, yung regime, yung sa medical, magiging yun na yun. And then, they have free medical na po. So, umapo kami ni Frank. First time yun ni Frank, pero si Frank iba yung sa kanya. Iba po yung niya kasi military siya. So, hindi pwede siyang mag-change. Kasi ganun talaga. But then, parang may inask lang siyang paper na gusto niyang gawin yon. So, okay naman. Then, after, yun parang 2 to 3 hours po yung medical exams. Lahat yun check nila. Ang ganda po kasi dito yung, ewan ko po sa ibang country, yung mga doctors very, very, ang bibilis nila pong, yun na nila tinatanong talaga yung, yung tawag niyan, yung buong history ng sakit mo or kung anong mga nangyari buong buhay mo. Po. Kasi kami ang nangyari, paiba-iba po kami ng lugar. So, paiba-iba yung doctor namin. But this guy, yung doctor na pong to na nag-check sa amin, talagang he takes time na po. So, tinignan niya lahat and everything. It's really, really nice. Kaya, inaano ko po sa mga Pinay na nandito sa France na i-try nyo po yun. Free lang po yun. Free. So, it's free. I-check nila po lahat. Then, every 2 years po kayong pwedeng pumunta na ganon. So, po yun? Parang prevention na magkasakit ka. So, sasabihin nila kung ano yung mga dapat wag mong kainin na masyadong madami. So, that's a prevention para hindi po kayo magkasakit. Si parang may na-detect po sila na po. So, at least, mapipreventive yun po yun. So, may problema siya for something, sasabihin ko na lang next time. But hindi naman masyadong kailangan niya pa rin pong magpa-check ng
ng tawag nito, ng specialist na po. But although that's prevention, so maganda po. So ina-advise ko po, kung sa country nyo may ganyan, you have to do na po. Kasi mas maaga, lalo na pag nasa 50s na kayo, marami ng mga nabubuhay na kung ano-anong sakit-sakit na po. So, kailangan talagang medyo maingat na rin tayo sa food. We have to do exercise, kahit 30 minutes lang pong walking, activity sa bahay na po. Hindi mo naman talagang kailangan mag-jogging or something. So, walking lang, fast walking is good. So, kung pwede mong gawing i-walk, huwag mo na pong dalhin yung sasakyan. So, mas maganda po. Yan. Sinabi rin po nila yung mga foods na kailangan kainin. So, yung potatoes. Kasi parating rice. Ako hindi masyadong mahilig sa potato. But then, marami pong yung mga bagay-bagay na magbabago po kami ng food, no? So, ako din mahilig po ako sa baboy, sa taba. So, we have to lessen that na po. Pwede naman paminsan-minsan, but not all the time. So, more on fishes. Yung sardinas, yung mackerel, ano po yung galunggong sa atin na po. Yung haring is tamban. No, yan po yung mga magaganda sa katawan na isda na po. So, inaano po nila yung cancer. Mas maganda po talaga yung yan, mga isdang yan. So, sa atin naman po walang problema yung bumili ng galunggong, ng tamba, ng sardinas na po, marami. Yung sardines siya sa atin is like, parang tawidis na po sa atin, no? So, then after, more on chicken, mas inaano nila yung breast, no? Chicken breast. So, kasi syempre, gaya ni Malay Tini, mahilig ako talaga sa mga taba-taba. But now, we have to pero ngayon po, we do exercise no, everyday. 30 minutes po kami nag-exercise ni Franks. Everyday yun, kahit Sunday. So, na-detect din yun ng doctor. Sabi niya yung heartbeat ko daw is maganda. Kasi, na-detect niya na nag-exercise ako. Tapos, medyo may active din po ako sa gardening. So, maganda po talaga yung maging conscious tayo sa health. Lalo na po kung nasa Pinas tayo, wala po tayong libreng ano na po, sa medical. So, we have to be very careful. Ano pa sasabihin ko? So, sa mga fats naman, mas maganda yung olive oil, mga vegetal oil na po. So, na gamitin na wala masyadong mantika na po. So, ayan. So, today, tuloy yan po ang lulutuin natin. Pero, syempre, uubusin natin yung binili nating pork. Tapos, mag-iiba po tayo ng, kasi kailangan namin eliminate yung freezer namin na po. So, ang dami pa rin pork. So, hindi pa naman ganun kadami. Almost na eliminate na yan. So, ayan. Ginanyan ko na lang po siya with olive oil na po. Mabilisan lang. Nagbibisi po kami sa pag-ayos-ayos. Patatas. Ano po yung dinner? Dinner. Yung patatas. Tapos yung po. So, yan kano po siya. Yan. For Sunday. Yan natin ng maraming sa maluya-luya sa gulay. Lagyan natin ng gulay. Yan, ano naman i-serve natin si Osh. Si Osh, nasa na yung bucket natin? Siyempre.
kay Osh. Yung avocado po, medyo maitim-itim yung iba. Sa amin dalawa ni Frank. Yan, bon appetit po ah, bon appetit. Nandito na naman kami sa train station. Yan si Frank, andun si Os, nagtatago. Tatago si Os. Yan. May umuungol. Ang tituan ko. Si Os. Maulan. Tu fais attention à toi. Vas-y, je vais partir. Je me dis, c'est mon vol. Ah, mais